जो सुंदर भावे कोर कीर्तन परिवेशन कले मोर रत्नाकर बाघ भाई। तेणु ठाकुर पाखे प्रार्थना करवा पंचमहाजीवन सुंदर सुष्ठु मधुर हो। वर्तमान समय सापेक्ष प्रारंभिक आलोचना करिवे मोर सम्मानीय श्रद्धेय अक्षय बराल भाई। जय गुरु। 10 मिनिट 8टा जय गुरु। जय गुरु 8:30 रे सारिबे। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर विश्व वंदनीय लक्ष्मी परम पूज्यपाद बड़दा आजिर बड़दा आचार्य देवशिषी दादा का पाद पंकज मोर कोटि कोटि प्रणाम जनाए। आजिर ए जो पवित्र ई सत्संग प्रदान करछंती हमर जयराम माझी भाई टिक्किरी उद्देश्य परिवार कल्याण निमंते सत्संग आसंतु। आज शुभ अवसर ठाकुर पाखे प्रार्थना करवा। आज सत्संग को परिचालित करुवा मुख्य पुरोधा को मोर प्रणाम और जयगुर। आज सत्संग जोगयुक्त होता समस्त गुरु भाई गुरुमा छोट छोट पिला मानकु जथा स्नेह प्रीति जयगुर जनाए। जाऊ आमे वर्तमान ठाकुर कीर्तन कोरस भजन सब शुणुले अति आनंदर सहित बहुत खुशी लगुला। आ गोटे कथा मोर कहियार अछि कौन ना आमर हाराधन महांती भाई तांको देह टिके असुस्थ अछि। एणु आमे ठाकुर पाखरे तांको शरीर आशु आरोग्य कामना करी ठाकुर पाखरे प्रथम प्रार्थना जणाइमा से शीघ्र आरोग्य लाभ करंतु। आउ आमर ए जो कोरोना रो द्वितीय लहरी जो हिसाब रे आछी समस्ते जानिथिबे, किंतु ए जो मझिरे पूज्यपद दादा ऑनलाइन ई सत्संग माध्यम रे जो रीति कॉन्फ्रेंस करथिले सेथरे से भल करिए बाबत रे कहिसंती। दादा निजे कहउछंती आर पुंखानुपुंख कहिसंती केमिति पालन करिवो केमिति कोन करिवो ये जिनिस को अवश्य समझ ठीक ठीक पालन करिया दरकार। महा विपद ये गोटे। तेणु गोटे कथा हूँ आमे जीवन रे जन्म लाभ करछे जोटा मु आर्थर कहती सेटा कही नथिला। आउ समस्त कहती किछि आनिकिरी आसंती नाही किछि नेइकिरी भी जाती नाही, किंतु प्रकृत सत्संग पाखरे ता न थाए। सत्संग पाखरे गोटे अलगा जिनस थाए से नेइकिरी जाती। ता कारण से गोटे कथारे अछि गोटे छोटिया कथा कहूची। गोटे राजा थिले, से राजा कर चारोटी राणी थिले। से चारोटी राणी भितरु से राजांकर अंतिम समय रे से कौन कले तले शेष समय राजा शज्याशायी राजा 4 जन राणी को अति खुशी रे रखी थांती। बहुत पैसा पत्र धन संपत्ति समान पे रखी थांती। किंतु अंतिम समय रे राजा तांको आसी पचारले राणी मान जे मोर गोटे शेष टाइम रे तुम मान मोर गोटे कहियार कथा अछि ना कौन कहंतु। राजा कहले प्रथम राणी की जे देख मु तुम अति भल पाए, मु तुम पई बहुत पैसा खर्च करची राणी हिसाब से रक्षा करची, किंतु ये जो अंतिम समय मोर शेष समय रे मृत्यु टाइम रे तू मो सहित जीव। किंतु राणी तो कहते ठीक कथा आपन कहले, किंतु कथा हूँ कौन ना आमे मत बहुत भल पा बहुत खुशी रे रखीच अनेक धन संपत्ति मो पई करछ, किंतु गोटे कथा हूँ मु आपण सहित मृत्यु समय रे मु आपण सहित यात्रा करि परिबि नै। राजा को दुख लागिथला। सेकेंड स्त्री की मध्य डाकिथिले। सेकेंड स्त्री पचारथिले जे जहा मु तो बहुत सहयोग करछि, बहुत धन संपत्ति तुम मन पई करछि, आउ तुमे मो पई एई अंतिम समय रे शेष यात्रा रे मो सहित सामिल है मो सहित जीव ना। राजा बहुत काम मो पई करछंती, आगो तुमे मो कथा बुझ पछरे आपण कथा बुझंती, किंतु ए जो अंतिम समय रे मु आपण सहित यात्रा करि परिबि नाही। तृतीय लोक
तृतीय स्त्री की जतले पचारे तृतीय स्त्री की कहले जे मु तो तुमको बहुत साहाय्य करछि आउ तुम पई भी बहुत धन संपत्ति करछि आउ ये अंतिम यात्रा रे तेमे मो सहित शामिल ही चल। तृतीय स्त्री कहता मु जीवी जे किंतु तुम सहित मु शमशान घाट जाई जीवी आउ आगु को जाई परिबि ना। किंतु राजा को दुख लागितला। चतुर्थ स्त्री के तल पचारे चतुर्थ स्त्री कहले जे मु तुमको किछि सहयोग करने किछि साहाय्य करने तुम पई बहुत दुख उड़ा देछि तुम कथा तले पड़े मु मुंह बुलेई दी किंतु तुमे कोन प्रकृत मो सहित यात्रा करिवो। किंतु चतुर्थ स्त्री कहछन्ती हां ये यात्रा होछि मो पई मु ए यात्रा तुम सहित करिवि आ तुम सहित मु रहिथिबि तुमर शेष तुमे अलगा समय रे भी आपण सहित मु रहिबि। किंतु कहियार कथा हल्ला कोन ना राजा होची प्रत्येक मनुष्य जने मनुष्य राजा राजा केही इठी नांती किंतु प्रथम स्त्री होची तार शरीर मनुष्य शरीर पे अनेक जिंस खर्च करे जीवन रे शरीर केते सुंदर रहइबो रोगाग्रस्त शरीर होबो नै अति खुशी रे शरीर रहितबो मो शरीरटा सुंदर देखा जाउथबो अनेक पैसा खर्च करे जत्न निये शरीर रे किंतु मृत्यु पर शरीरटा आउ जाय नै मृत्यु पर आ शरीर संगे रे जीवन शरीरटा रहि जीवो एठी। द्वितीय स्त्री होची धन पैसा अनेक समय पैसा रोजगार करिया आउ बहुत धन जोगाड़ कर रखिया कोठा बाड़ी विषय वासना करिया ये होची द्वितीय स्त्री। किंतु मृत्यु टाइम रे सीए भी सांगे जीवन सीए भी रही जीव धन संपत्ति सब रही जीव। किंतु तृतीय स्त्री बंधु बांधव आ पड़ा पड़ोसी पिला छुआ समस्ते निजर पुत्रवधू समस्त हुंती तृतीय स्त्री से भी बाटे रही जाती शमशान जाइसे जाती सी आगू जाती नहीं। किंतु चतुर्थ स्त्री होची सत्कर्म सुकर्म भावना सुविचार जीवन सारा शांति ये होची चतुर्थ स्त्री। किंतु कहियार उद्देश्य है आम प्रकृत कौन करिया दरकार समयटा कौन थे खर्च करिया प्रथम स्त्री रे ना द्वितीय स्त्री ना तृतीय स्त्री रे ना चतुर्थ स्त्री रे कौन थे खर्च करिया कौन थे समय खर्च कले आमर लाभ हो आम शांति पाइया आनंद रे आम पाइया आनंद आम मिलिबो जीवन सारा से जिनस आम चिंता करिया दरकार। किंतु अबिका जो समय ए समय रे आमे कौन करिया दरकार ठाकुर कौन जिनस देइछंती आमे जने सत्संगी एथुर आमे चिंता करिया आमे कौन करले हबो ये हुची मोटा कहली साधारण कथा ये गोटे। किंतु दादा अछंती कहिबे काना समय हे गलाई तेणु मोर आ विशेष कहियार नाही मु पुणी थरे सेई भाई सत्संग देइथिबा आमर जयराम भाईंकर पंच महाजीवन मंगल हेउ ठाकुर तंग मंगल रखंतु एति कहि मोर वक्तव्य सांग करूची। जय गुरु। जय गुरु यह सुंदर भाव आलोचना कले मोर बराल भाई कथा हूँ मनुष्य जीवन से गोपबंधु कहते मनुष्य जीवन नुहे केवल वर्ष मास दिन दंड कर्म इंजीनियर कर्म एकतार जीवन मानदंड आज ये ठाकुर आमको देता नीति नियम जब जीवन में परिपालन करवा ताले जीवन धन्य हम जाओ आज ये आमर समस्ते आम अपेक्षारत आमर आज मुख्य आलोचक अच्छा मोर सम्मान्य वरेण्य श्रद्धा ऋतिक देव रमेश चंद्र मिश्रदा सहप्रतिनिधि संबलपुर मुझे अनुरोध करे से वक्तव्य आरंभ करेंगे। मिश्रदा हेलो हेलो शुभुची शुभुची हाँ शुभुची शुभुची आज्ञा आज्ञा वंदे लोकतलकं सत्पदवार्ता विभूषणं ममर कृत स्वारणं प्रवृद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रवत्त जागदीपनं वंदे जीवनं जीवनं सत्पुरुषं। जगज्जननी माँ युगाचार्य श्री श्री बड़दा आजिर भरसा प्रधान आचार्य देव परम पूज्यपाद
श्री दादा श्रीपाद पंकज मोर नतजान प्रणाम तथा गुरु परिवार प्रति प्रत्येक चरणार बिंदरे मोर शतकोटी प्रणाम एवं आज ऑनलाइन सत्संग परिचालना करुवा वरेण्य परिचालक महोदय एवं यही सत्संग जोड़ी होता अन्यतम वरेण्य ऋतिक देवता अधर्य देव जाजक देव सतीर्थ गुरु भ्रात मंडली स्नेहमयी मातृमंडली समस्त सार्विक मंगल कामना अमितायु चिरायु जीवन कामना करी परम पिता पाखरे प्रणाम निवेदन करे। आज सत्संग कार्यक्रम खूब सुंदर भाव जे नेट रो बेसिस प्रॉब्लम हो नहीं तापरे अक्षय भाई सुंदर भाव आलोकपात करिगले से शुणुली असुस्थ दादांकर सुस्थता निवेदन से करुले। आज पूज्यपात बाबाईदा कहते प्रार्थनाटा दी रकम है एक हलो सकाम प्रार्थना अन्यटी हलो निष्काम प्रार्थना। सकाम प्रार्थनार माने हलो सकाम प्रार्थना निजेर उन्नति निजेर मंगलेर जन्य परम पितार काछे निवेदन करा एटा हलो सकाम प्रार्थना। आरटा हलो निष्काम प्रार्थना कामना शून्य प्रार्थना अन्येर मंगलेर जन्य अन्येर शांति स्वस्थिर जन्य परम पिता के निवेदन करा एटा हलो निष्काम प्रार्थना। और निष्काम प्रार्थना परम पिता मंजूर करें। वास्तव में आम जो समस्ते निवेदन कर आज सत्संग माध्यम दादा सुस्थ हूँ परम पिता निश्चित भाव मंगल करेंगे एथर संदेह नहीं सुस्थ हेबे। योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड पुण्यपोथी ग्रंथ श्री ठाकुर कहते तुम्हें जिते बड़े आकुलतार सहित डाक मु थय धर रही पारे नहीं मु तुम प्रार्थना को मंजूर करे तो से मंजूर करेंगे सुस्थ हेबे एथर संदेह नहीं। एवं आउ गोटे प्रार्थना करुले परिवार कल्याण निमित्त जो सत्संग कल्याण कहले हूँ मंगल आज पारिवारिक मंगल पाई आज ठाकुर से अवतारी पुरुष एक कोरस से करथिले अवतारी पुरुष पूज्यपात बाबाईदा कहते ठाकुर अवतार नुहंती से होचन अवतारी पुरुष से अवतारी पुरुष से धरावतरण करिसंती से दयाल धाम रु दया करी पृथ्वीर प्रति प्रत्येकंकर मंगलार्थे आज तांकर आविर्भाव घटी। मोर मने पड़े दिने सरोजिनी माँ ठाकुर पाखरे पाखरे थिले हठात सकाळे प्रार्थनार परे परे सरोजिनी माँ ठाकुर को प्रणाम करके कहउचंती ठाकुर आज भोर 4टा समय रे स्वप्न रे आपण को देखिली आपण स्वप्न रे गोटे श्लोक कहते ठाकुर कथाटी मोड़ी दौले बारंबार सरोजिनी माँ कहते ठाकुर आपण 4टारे भोर रे स्वप्न देखी आपण श्लोक कहते से श्लोकटा मत पाठ पढ़ी मन रही ना मन पड़ू ना कि आप श्लोक कहते ठाकुर यही कथा को पूर्ण करने लगे ठाकुर संगे संगे कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज यही कहते कहीदेले सरोजिनी माँ हाँ हाँ ठाकुर यहीटा ही आप कहते यही श्लोकटे आप कहते से अर्थात से जणई देले जे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच जणई देले जे मु आसी अवतारी पुरुष सर्वधर्मान परित्यज्य ठाकुर को प्रश्न पचार ठाकुर सर्वधर्मान माने कौन ठाकुर बुझेदेले सर्व मान सबू धर्मान मान स्व स्व चिंताधारा निज निज चिंताधारा गुड़िक निज निज जहाँ चिंता करिसंती परित्यज्य मान त्याग करी माम एकम शरणं व्रज मामेकम संधि विच्छेद गले माम प्लस एकम मते ही केवल शरण पस अर्थात मते अनुसरण करि चलो माय लाइफ इज माय मेसेज मोर जीवन होची मोर बाणी
ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରିଚାଲ। ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ମା ସୁଚ, ତୁମେ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବା ଦାଦା ଏଇ ଗତ 15 ତାରିଖ ଦିନ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ନିର୍ଭୟ, କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ପାଖରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଥାନ୍ତି ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଉପଶମ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଦୟାଲ ଦୟାକରି ସେ ଗୋଲକ ଧାମରୁ, ସେ ଦୟାଲ ଧାମରୁ ଧରାବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଧରାବତରଣ କରିବା ସମୟ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ, ଦୟାଲ ଦୟାକରି ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ, ଏଇ ଦୟାଲ ଦେଶଟି ଖାଲି ହେଇଯିବ, ଦୟାଲ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଦୟାକରି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମୁଁ ଏଡି ଦେଇ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଛୁଟି ଆସୁଛି। ସବୁ ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ଏଡି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିବେଦନ, ଆକୁଳ ନିବେଦନକୁ ଦୂର କରି ମୁଁ ଛୁଟି ଆସିଲି। ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ, କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଲେ, କେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଲେ, କେତେବେଳେ କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ, ପରିଚୟଟି ଦେଇଦେଲେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ସେ କିଏ। ଆଉ ସେହି ଦୟାଲ ଦୟା କରିକି ଆସିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପ୍ରାୟତଃ 80 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ଦିନେ ସେ ପାଇଖାନା ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଇଖାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଢାଳ ନେବା, ବାଲ୍ଟି ନେବା, ସାବୁନ ନେବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସହପ୍ରତିନିଧି ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହୋଦୟ। ଯେତେବେଳେ ସହଯୋଗ କଲେ, ସେ ଠାକୁର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରକୁ ତ ଗଲେ, ତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭିତରକୁ ତନଖି ନେଲେ ପାଇଖାନାଟି କିପରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି, ଦୟାଲ ମୁଁ ଦେଖେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ପାଇଖାନା ଯାଆନ୍ତୁ। ଠାକୁର ପାଇଖାନା ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାପାର, ଠାକୁର ଭିତରକୁ ଗଲେ, କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କୌଣସି ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା, ସେଇ ଭାଷାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କୋଉଠି ନାହିଁ, ସେ ଭାଷା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ବା ବୁଝେଇ ଦେବାର କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା ବି ନାହିଁ। କୋଉ ଭାଷାରେ ଠାକୁର କଥା ହଉଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ସ୍ୱରଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ପଚାରୁଥିଲେ ତା ବି ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱର ବି ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର ସେଇ ଭାଷାର ଅବଗତ ହେବା ଲାଗି ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆଉ ସେଇଦିନ ପାଇଖାନା ଗଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଠି ଫେରି ଆସିଲେ। ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିଲେ ଠାକୁର କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ, ପଚାରିବେ କି ନାହିଁ, କେମିତି ଭାବରେ ପଚାରିବେ, ସେଇ ଅବକାଶଟି ଖୋଜୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦୀକ୍ଷନ୍ତେ ତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ସମାନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯଦି ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଚାହଁ ଅର୍ଜୁନ, ତାର ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ, ତାକୁ ବିଧି ମାନେ ଜାଣ, ଭଲ କରି ମନେ ରଖିଥାଅ, ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। କଣ? ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ଏବଂ ସେବୟା, ସେବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରେ ତୁମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଦାୟ କରି, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଆଦାୟ କରିପାରିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଯେତେବେଳେ ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୟାଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଦୟାକରି ତାର ଉତ୍ତରଟି ଦେବେ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କେବେ ଏଡି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପଚାର ନନି, ପଚାର। ଠାକୁର ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ? ଝାଡା ବି ଗଲେ ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ଗଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଫେରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଘରେ ପାଇଖାନା ଭିତରେ କେହି ନଥିଲେ, ଆପଣ ନିବେଦନ କଲେ ସେଠିକି ଯିବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଭୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାର ଉପମା ନାହିଁ। କୋଉ ଭାଷାରେ ଆପଣ କଥା ହଉଥିଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଥିଲେ,
से प्रश्न पचारुले आपण जो उत्तर दौले एटा मु बुझी पारुची कि कौन पचारुले मु जानी पारु नहीं। ठाकुर कहउचंती से जो देवता माने मते निवेदन करुले पृथ्वी को न जीवा लगी आज से माने से भीतर गोटे जन देवता मते पचारुले ननी दयाल आपण कथा देइथिले 80 वर्ष हो जाइछि फेरिबे केबे आपणकर अनुपस्थित रे आपणकर आसन खाली पड़ी शून्य स्थान हो देवता मान चिंता करुछंती देवता मान भीतर गोटे आपण प्रति जो भावटा रही शून्य स्थान अनुभव करुछंती दयाल आप केबे फेरिबे समस्त अपेक्षा करुछंती। एई कथा कहला परे ठाकुर तार उत्तर देउछंती कोन हाँ मु एपर्यंत से लीला से नहीं सरिले मैं अवश्य जीवी यही कथाटी कहते ननी परम पिता लीला सरी नहीं से लीला चली वर्तमान आज से परम दयाल ब्रह्मांड माल माल हो जालमय कोपे विराज यहीटा कथा बुझेबा उपस्थापन करवा छार गोटे मनीष पक्षरे असंभव तांको बुझीबा को हेले तांको जानिबा को हेले प्रेमीर संग दरकार सत्संग दरकार से आपना से प्रकट हेबे ताकू बुझी हुए तेणु ठाकुर तांकर पुण्यपति ग्रंथ रे कहउचंती मोर कारण सत्ता को बुझीबा को चेष्टा कर नाही मोर कर्म सत्ता को बुझीबा को चेष्टा करो तांकर कर्म सत्ता को बुझीबा को चेष्टा कले तांकर दया रे उपकृत हे परिबा समस्तंकर सार्विक मंगल हबो समस्तंकर कल्याण हबो। आज कल्याणार्थे सही परम पिता दया करी केवल निजे आसिले ताहा नुहे हाथ बढ़े देले स्वयं नारायणी को नहीं आसिले सांगरे तांकर लीला को पूर्ण करबा पई सहयोगिनी भाव में नहीं आसिले मां को सेतिके सत्संग जवनिका पड़ी नहीं पुणी आहुरी पूर्ण करबा को हेले पुणी निज पुओ को नहीं आसिले परम पूज्य पाद से बड़दान को नहीं आसिले पुत्र भाव में सेतिके लीला पुणी से ही नहीं जे पिता पुत्र पूर्व समन्वय पिता पुत्र जो दिव्य लीला ताको आहुरी चिरंतन करवा लगी परम पूज्यपाद दादा को नहीं आसिले नाती को भी नहीं आसिले ये जो लीला चली एबार करिबो लीला अति चमत्कार आमी हेनो नहीं जानी अन्य के बाछार मते तो अगोचर हो जाए अन्य माने जानिबे केमती। आज परम दयालु को आमे गुरु भाव में पाइछे तांको जीवन कांडारी भाव में पाइछे एथरो बड़े भाग्यवान आ कहार अछि जड़े माटे कहउचंती ठाकुर मु आपण दीक्षा रही मुक्ति केबे हेबो दया कर कहंतु दयाल एते साधना करूची ठाकुर कहउचंती मां जो दिन तुम नाम पाइछ सेही दिन तुम मुक्ति हो जाइछि सेही दिन तुम्हें मुक्त हो जाइछ। आज वास्तव रे एही वृत्ति प्रवृत्ति मुक्त हवा लगी आज ठाकुर हमको शिखाई देले पणस काटिबार आगुरी जंते हाथ रे तेल दिया जाए ठीक सही परी सर्व कल्याणार्थी आज एही वृत्ति प्रवृत्ति को भेद करी ताठु अपसरी जाई किपरि मंगल अधिकारी हेई परिबा ठाकुर सीते पई कोन कले एही नाम टे दे देले ए नाम सब किछि करि पारे एवं परम पिता पाखे लक्ष्य स्थल में पहुंचे दे पारे। जिधर सतीश चंद्र गोस्वामी ठाकुरंकर जन अनुगामी सहप्रति ऋत्विक देवता तांकर तत्कालीन 5000 शिष्य थे परवर्ती काल रे से ठाकुर को ग्रहण कले सतीश चंद्र गोस्वामी तांकर 5000 शिष्यों को मध्य से आउ थरे ए पवित्र सतनाम रे अभिमंत्रित करदेले ए बीज मंत्र अभिषिक्त करदेले से सत्संग काया तब आस्ते आस्ते बढ़ीगला से सतीश चंद्र गोस्वामी जे कि बाक सिद्ध मनीष से गोस्वामी अनुगामी से सतीश चंद्र गोस्वामी दिने जन पतिता कसे देखा हुए एवं तांको उद्धार करवा लगी एई जुगमाफिक बीज मंत्र तांको प्रदान कले से प्रदान कर देला परे से मार चैतन्य शक्ति जागृत हैला कुल कुंडलिनी जागृत हैला। हमर भागवत रे लिखा हिची
ଅଜ୍ଞାନ ଯେତେ କର୍ମ କରି ଜ୍ଞାନ ହୋଇଲେ ଅବଶ୍ୟ ପାଶୋରି। ଭାଗବତ ପଢିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଯେତେ କର୍ମ କରି ଜ୍ଞାନ ହୋଇଲେ ଅବଶ୍ୟ ପାଶୋରି। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଯାଏ ମଣିଷ ଆଉ ଖରାପ କାମ କରେ ନାହିଁ। ସେ ମାଟି ବୁଝିପାରିଲେ, ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ ବସେଇ ଦେଲେ, ତ୍ରାହି ମାଂ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ବୋଲି ହାତ ଦୁଇଟା ଟେକି ଦେଲେ, ସେ ମା କୁ ଠାକୁର ତୋଳି ନେଲେ ଏବଂ ସେହି ମା କେବଳ ଠାକୁର ଛଡା କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଜାଣିଲେ 10-12 ଜଣ ଏଇ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର, ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ସେ ମାଟି ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ଧରିକି ଆସିଲେ। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋକ ଦେଖିକି ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହାତ ଦୁଇଟା ସେ 10-12 ଜଣଙ୍କ ହାତ ଟେକିକିରି ବାଡ଼ି ଟେକିକିରି ଉପରେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତୁ ମତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଛ, ହାତ ଦୁଇଟା ଟେକିଦେଲ କାହିଁକି? ସେଇମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସଂଗାତ ସଞ୍ଜାୟତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧତା, ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧିର୍ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସାତ୍ ନିର୍ବିଚାରତା, ନିର୍ବିଚାରାତ୍ ଭବେତ୍ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମାତ୍ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣମ୍। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସଙ୍ଗରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଏ। ସେହି 10-12 ଜଣ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେଇ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ସେଇ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ସେଇ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇଛେ। ଆଜି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମା ଯେତେବେଳେ ଧରାବତରଣ କଲେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏଇ ବଡ ବୋଉ ଯଦି ନାରୀ ରୂପ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ତୁମ ଠାକୁର ଯଦି ନାରୀ ରୂପ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଯୋଉ ରୂପ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ବଡ ବୋଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଠାକୁର ଯଦି ନାରୀ ରୂପ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଯୋଉ ରୂପ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ବଡ ବୋଉ। ତାଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ବଡ ବୋଉ ଯଦି ପାର ମତେ ପ୍ରତିଭକ୍ତି ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ମୁଁ କଣ ତମକୁ ପ୍ରତିଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବି? ବାସ୍ତବରେ ମା ଥିଲେ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା, ସ୍ୱାମୀ ପରାୟଣା। ସବୁ କିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ପଡେ ମା ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ସେ ବଡଦା ମା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଖି ଦୁଇଟା ଫାଡ଼ି ଦେଇ ଟେରାମାଇସିନ ଦଉଥିଲେ। ମା ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଓଢଣୀ ଦଉଥିଲେ। ଓଢଣୀ ବାରମ୍ବାର ଖସି ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ବଡଦା ଟେରାମାଇସିନ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ମାକୁ ନିବେଦନ କଲେ, ମା ତୁମେ ଏତେ ସମ୍ଭ୍ରମତା ଆଚରଣ କରିବାର କାରଣ କଣ? ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ସେଇ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି, ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ସମ୍ଭ୍ରମତା ଆଚରଣ କରିବା କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ଆଖିଟା ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟେରାମାଇସିନ ଦେଇଦେବି। মা কৌଛନ୍ତି, আরে কি বললো তোমার বাবা এখানে নেই? তোমার বাবা সবখানে আছেন। জহা জহা নেত্র ভরে তহা তহা নেত্র কৃষ্ণ স্ফুরে। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ତୋର ବାବା ଅଛନ୍ତି। ତୋର ଭିତରେ ବି ତୋର ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଓଢଣା କାଢିଦେବି ତୋର ବାବାର ଆୟୁଷ କ୍ଷୀଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସେଇ ତୋର ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ ମା। ଆଜି ସେ ମା ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛେ, ତାଙ୍କୁ ଲୀଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ମା ନୁହେଁ, ସେ ବଡଦା ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡଦା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ, ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କପଡାଟେ ବି ନାହିଁ। ଦିନେ ଲୁଙ୍ଗି ପରିଧାନ କରି ଆଶ୍ରମରେ ପଦଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କତିପୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଂସାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାଲ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଏମିତି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି
जे लुंगी परिधान करी पदचारण करुछंती तापर ठाकुर पचे किए किए से भद्रलोक ठाकुर आ के होबे আর কে হবে তোমার প্রিয় পুত্র শ্রী বড় খোকা সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর বরদাঙ্কু ডাকিলে এবং সর্বসমক্ষরে ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପ୍ରହାର କଲେ। ସେ ବଡ଼ଦା କିନ୍ତୁ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଥିଲେ। ଠାକୁର ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ପିଟି 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 ଘର୍ମାକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଝାଳ ସରସର ହୋଇଗଲେ, ଥକି ଯାଇ ଖଟରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ବଡ଼ଦା କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିଦେଲେ, ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ବାବାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଏହି ହଉଛି ପିତୃଭକ୍ତି। ନୟନ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିଲେ ପୁରାଣରେ, ଆଜି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପାଉଛେ। ତାପରେ ସେ ବଡ଼ଦା ସେ ଠାକୁର ବଡ଼ଦାଙ୍କର ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଙ୍ଗିକୁ ଟାଣିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ଦା ତାକୁ ସମ୍ଭ୍ରମତାର ସହିତ ଜାକିକି ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଠାକୁର ଟାଣିଦେଲେ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ସମଗ୍ର ସେଇ ଧୋତିରେ ସେ ଲୁଙ୍ଗିରେ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ଫଟା ହେଇଯାଇଛି, ଚାରିଆଡେ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଖୋକା ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏଇ ଧୋତିକୁ ତୁମେ ଫାଲଟା କରି ଲୁଙ୍ଗି ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିଛ। ମୁଁ ଜାଣେ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣାର୍ଥେ ତୁମେ ପରିଧାନ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଶାନ୍ତ ମଣିଷକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କେତେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, କେତେ ତୁମର ଅତ୍ୟାଚାର କରିଗଲି, ପଦେ ବି କହିଲ ନାହିଁ। ପଦେ କହିଥାନ୍ତ ଯେ ବାବା ମୋର ଲୁଙ୍ଗି ଧୋତିଟା ଫାଟି ଯାଇଛି, ଫାଲଟା କରି ପିନ୍ଧୁଛି, ଲୁଙ୍ଗି କରି ପିନ୍ଧୁଛି, ପଦେ କହିଥାନ୍ତ, କହିଲ ନାହିଁ। ବରଂ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହ୍ୟ କରିଗଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ ପିତୃଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବି? ଆଉ କଣ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି? ଏଇ ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ଯଦି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତ ବଡ଼ ଖୋକା, ଏତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ମୋର ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇছে ବୋଲି ଆଜି କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ପିତା ପୁତ୍ରର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ। ତେଣୁକରି ବାପ और बेटा ହକ ଲୀଳା କରେଙ୍ଗେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚାଲିଛି। ଆଜି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନାତିକୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ ଅବିନ ବାବୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇଦିନେ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ ଅବିନ ସମୟ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଥାଇ ନପାରେ, তোর বাবা ବି ଥାଇ নপারে, কিন্তু সময় আসুছি সমগ্র পৃথিবীতে সবার মুখে একটা ধ্বনি হবে ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর। সব লোক ঠাকুর ঠাকুর হবে। সে সময় আসি যাচ্ছে বর্তমান। আজ বর্তমান আমি যে দুর্দিনের সময় পৌঁছিছি, একমাত্র ঠাকুর ছাড়া কিছু আর রক্ষা ନାହିଁ। তেণু দিনে পূজ্যপাদ দাদা কহুଥିଲେ যে আমি পৃথিবীতে অনেক বছর হলো বেঁচে আছি, কিন্তু আমরা দেখছি যজন যাজন ইষ্টভৃতি আর ঠাকুর ছাড়া বাঁচবার আর কোনো পথ নেই। নান্য পন্থা বিদ্যদয়নায় অদ্বিতীয় পন্থা নাই, একমাত্র ঠাকুর। ଆପଣ ମାନେ ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ମେସେଜ ପାଇଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କର ସେ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଯୋଉ ମେସେଜଟି, ଏଇ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡିକ ନିଜର ଘରେ ରଖିବେ। ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ସାବଧାନ ଥିବେ ଆଉ ସତର୍କ ଥିବେ, ସୁଖରେ ଥିବେ। ସତର୍କରେ ଥିବେ, ସୁଖରେ ଥିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ସତର୍କ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି କାହାର କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଭିତର ଦେଇକି ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ତେଣୁ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ତ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକବାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ହେ ଦୟାଲ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଆଜି ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।